নমস্কার বন্ধুগণ, আজ চলে এসেছি আড়াইডাঙ্গা গ্রামে। আড়াইডাঙ্গা গ্রামে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে। আপনারা সবকিছু দেখতে পাবেন এই ভিডিওতে। এই আড়াইডাঙ্গা গ্রামে পুরোটা বৈশাখ মাসে অন্নভোগ হয় এবং আজ তার বিরাম দিবস অর্থাৎ শেষ দিন, সেই জন্য এখানে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। আপনারা সবাই ভিডিওটি সবাই দেখুন। शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते धराधरि भुवनाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ्यं परित्राणं परायणे सरस्वती हरे देवी नारायणी सिद्धते देवी महात्म्य पाठनं देवी अहं रुद्रे विवसुभिश्च अहं आदित्यरूतविश्वदेवे अहं मित्रावरुणो विभर्मन् इन्द्राणि अहम् असिरो ॐ लिङ्गचलिकाय अहं सोमवाहन संविभवं तस्तारमूर्तभूतं भवम् अहं ददामि द्रविणं हविष्वते सुकाव्ये जगमानाय शून्यते ॐ लिङ्गचलिकाय अहं रात्रि संवनी वसूनां चिकितुषी ततमादज्ञानं तामवादेव वेददू